देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कई दफा मांगों को लेकर कछार जिला प्रशासन तथा नगर पालिका के समक्ष स्मारक लिपि प्रदान किया। पथ व्यवसायी संस्था के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया मांग। राज्य कांग्रेस कमेटी के ऊपर अनैतिक कार्यकलाप का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय में व्यक्त किया गया नाराजगी। लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। डोलू मैनागर क्षेत्र में हवाई अड्डा निर्माण हेतु श्रमिकों के बीच वितरण किया गया। से उपस्थित रहे पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ता। पतारघंटी क्षेत्र में जल प्रकल्प निर्माण के क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जा रही है घोटाले। विधायक की भाई की जुटे रहने का आरोप लगाया आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। असम राज्य के मानकाचार क्षेत्र में अमित शाह व असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने सीमांतवर्ती क्षेत्र का किया दौरा। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में की जा रही है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर शहर के पथ व्यवसायी समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर धरना विक्षोभ प्रदर्शन करने के बाद कछार के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने एक विक्षोभ प्रदर्शन के जरिए स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त को प्रदान किया गया। सूत्र के अनुसार पथ व्यवसायियों को अक्सर उनकी बनाए गए अस्थायी दुकान को तोड़-फोड़ कर हटा दिया जाता है, जबकि वे लोग कई क्षेत्र में नगरपालिका विभाग को कर भी प्रदान करते हैं। ऐसे हालात में फिर से उन्हें दुकान बनाने में बड़े पैमाने पर आर्थिक खर्च हो जाती है। ये तो व्यापार उंदा नहीं चलता, तो इसी दौरान तोड़फोड़ के साथ उन्हें दोबारा मकान या दुकान बनाने में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है और गरीब या व्यवसायी अपने परिवार इन्हीं फुटपाथ में व्यापार कर चलाते हैं। कई दफा मांगों को लेकर इस दिन पथ व्यवसायी समिति की ओर से कई दफा मांग संबंधित एक स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त को दिया गया तथा नगर पालिका विभाग के अधिकारी को दिया गया। আমার নাম পূজা রায়। কিটা হইছে আপনার? আমরা স্যার গরিব মানুষ, আমরা ফুটপাতে ছোটো মোটো দোকান ব্যবসা করে খাই, কিন্তু আজকে যে আমরা পেটে এই লাটটা পড়ছে আমরা জামও কই। আমরা যে উপর লেভেল থেকে লোন দেওয়া হয়েছে, আমরা এই লোনটা কীরকম সুদ করতাম। আমরা ছোটো মোটো ব্যবসায় কাঁচামাল আজকে আনলে কালকে পচে। আমরা কত সব দিকে এই ফুটপাতের দোকান দিয়ে আমরা বাল বাচ্চা পালি। এখন যে আমরা যে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে উপর লেভেলের অর্ডার যে আমরা ফুটপাত সারতাম, রোড ক্লিয়ার করতাম, গাড়ি ঘোড়া জাম লাগে, হ্যাঁ আমরা তারা আগের দিন 2 দিন আগ থেকে কোয়া হয়েছে। আজকে যদি আমরা দোকান না উঠাই তাইলে তারা কড়াভাবে আমরা শাস্তি নিব। যে দোকান নিয়ে সেটা জোর জবরদস্তি বইব, তার 5000 টাকা ফাইন, জরিমানা, 6 মাসের জেল। কিন্তু আমরা কীরকম চলতাম, বাঁচতাম কীরকম? আমরা যে লোন নিছি এই লোনটা কীভাবে আমরা শোধ করতাম? আমরা বাচ্চা কীভাবে পালো? হ্যাঁ, মোদি লোন, মিউনিসিপালিটি থেকে মুদ্রা লোন 10,000 টাকা করে নেওয়া হয়েছে, মাত্র 3 কিস্তি দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, কেউ নিছে 20,000, কেউ নিছে 10,000। আমরা এখন আমরা উপায় কি? আমরা তারা জাগা দোক, আমরা তার কাছে ওইটাই অনুরোধ, তারা আমরা জাগা দোক, আমরা যাতে বাঁচতে পারি। সব ভাই বোনরা আছে, সবাই তো বাঁচতাম না। আমরা যদি আমরা উপর যদি তারা এইরকম জুলুম করে, সরকার যদি আপনারা এই মানটা না মানে তাহলে আপনারা কি করবেন? তাইলে আমরা কি করুম আমরা নিজেও জানি না। কি করুম, কোন কি করুম, কোন দিকে যাবো আমরা নিজেরাই কইতে পারি না, সরকারে যদি আমরা দাবি না মানে। এটা নিয়ে আপনারা ডিসি অফিসে গেছিলেন? হ্যাঁ, এক তো ডিসি অফিসে এখন যাবো। যেটা পথ ব্যবসায়ীরা যেটা লোন দেওয়া হয়েছে 10,000 করিয়া প্রত্যেকেই এটা পাইছে। আজকে এই যে লোনটা যে চালাইতো, আজকে এখানে যে কোয়া হয়েছে যেন সব দোকানদার এখান থেকে উঠে যেত, এই লোনটা কীভাবে চালাইতো? আজকে যদি সরকারের এটা তো ভাবা উচিত যে গভর্নমেন্ট থেকে যেটা দিছে যে প্রধানমন্ত্রী 10,000 করে সবই পাইছে এবং যারা শেষ হয়ে গেছে তারা আবার 20,000 টাকা করে পাইছে। আজকে এই যে দোকানদারি যারা করতে পারে না, তারা এই লোনটা কীভাবে চালাইব বা পিট কিলাম চালাইবে? পরিবার আছে, সব কিছু আছে, এটা তো সরকারের ভাবা উচিত। তারা যদি অন্য কোনো বিকল্প যদি আমরা না দেয়, আমরা এই সারা ঠিক আছে আমরা পথ ব্যবসায়ী কেউ করতাম না, অন্য একটা কোনো বিকল্প একটা রাস্তা দেখ যাতে আমরা অন্য কিছু করিয়া যাতে আমরা লোনটাও চালাইতে পারি, আমরা পরিবারটাও চালাইতে পারি। আর কিছু যখন আমরা কাছাড় জেলা সমিতি থেকে আমরা
এখানে মিউনিসিপ্যালিটিতে যেটা একটা টাউন ভেন্ডিং কমিটি একটা আছে, এখানে আমরা 4 জনের সদস্য বানানো হয়েছে। 5 তারিখ আমরা ইয়েও দেওয়া হয়েছে, মিটিংয়ের লাগে একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে, আইসি চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে আমরা 5 তারিখে মিটিং জয়েন করছি এবং ওই যে সিটি প্রজেক্ট ম্যানেজার যে আছে মুস্তাফা আহমেদ সারে তাইন কইছেন যে নিয়ে ওই যে যেটা হাইওয়ে যেটা আছে হাইওয়ে সাইডে যেটা আছে তারা ভাঙ্গিয়া তারা পুরাপুরি উঠাইতে হইতো না, তারা মাসিমপুর রোডে নিয়ে তারা বড় একটা জায়গা দেওয়া হইব যাতে সবই ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে, কিন্তু জায়গাটা যাতে ক্লিয়ার। ওখান দেখা যায় কিতা শনিবার দিন আইয়া মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট করলো, তারপরে দেখা যায় কয়েকজন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কয়েকজন গিয়া কইলো যে তোমরা এখানে বইতে পারতাই না, তোমরা সোমবার থেকে শনি রবি করিলাও, আর সোমবার থেকে কেউ কেন দোকানদারি করতে আমরা কই যেতাম। আজকে যদি আমরা দোকানদারি করি না হয়তো আজকের একটা দিন আমরা নিত্য নেই নিত্য খাই, কারণ আজকে এছাড়া আমরা অন্য কোনো বিকল্প নাই যে একটা কিছু করতাম বা করিয়া যে পরিবার চালাইতাম সব কিছু মেনটেন করতাম, এটা তো সম্ভব না। আজকে এই মিটিংয়ে খোয়া হয়েছে একটা, আর ওখান দেখা যায় গিয়া ওর আর একটা, তো ওইটা লেগেই আমরা ইয়ে করলাম যাতে আমরা স্থায়ীভাবে একটা কিছু জায়গা দেওয়া হোক, আমরা যাতে নাই আমরা সারি দিব পদ। আর একটা জিনিস হলে আমি কইতে চাইলাম যে পদ ব্যবসায়ীদের লাগে আমি মনে করি না যে পদ ব্যবসায়ী লাগে যে জায়গা জমিন এটা মানে পুরা জায়গা যে রোড এটা জাম থাকে, পার্কে রাস্তার মধ্যে গাড়ি পার্কিং যে না এটা হলো মেইন। অটো রিক্সা বাইক যে কোনো মানুষের রাস্তার মধ্যে ইয়ে করে। এবং আমি ফটোও উঠাইছি অফিস পাড়ার থেকে, আমরা সব অফিস পাড়ারই মানুষ, অফিস পাড়া থেকে ফটো উঠাইছি। দেখা গেছে রাস্তার মধ্যে আমরা যদি আজকে গিয়ে আপনি দেখুন না, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় আপনি গিয়ে জাস্ট খালি ডিসির অফিসের সামনে গিয়ে দেখুন যে আমরা তো দোকান খেয়ে খুলছি না, বাইকের গাড়ির পুরো রাস্তা জাম। এটা কিন্তু আমরা তো নিজের পেট ফলোয়ার লাগে আজকে ইয়ে করলাম, এটা ছাড়া যদি অন্য কোনো রাস্তা থাকতো যে আমরা নিশ্চয়ই এটা ইয়ে করলাম না। তো এটা আমরা সরকারের কাছে আমরা নিবেদন করলাম যে আমরা সবের কথা চিন্তা করতো, কারণ সবের কথা যদি তারা যদি পাবে না তে আর খেয়ে ভাবতো, ওইটা লেগে আমরা ইয়ে করলাম সরকারের কাছে। तमाल बनी घटाओ कांग्रेस बचाओ राज्य कांग्रेस कमेटी के अनैतिक गतिविधियों के आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिन जिला के जिला कांग्रेस कार्यालय में नाराजगी व्यक्त कर एक सभा आयोजित किया। विभिन्न ब्लॉक के विक्षुब्ध कांग्रेस कर्मियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला सभापति अरुण दत्त मजूमदार तथा दूसरे स्थायी जिला सभापति के मांग करते हुए आवासीय क्षेत्र में दिल्ली दरबार में जाने का मांग भी रखा। अरुण दत्त मजूमदार ने कहा कि एक तरफा सिद्धांत के तहत कांग्रेस में दरारें डाली जा रही है, जबकि तमाल वनिक एक अयोग्य सभापति हैं। आरोप प्रत्यारोप को कई तिथियों को सामने रख उन्होंने इस संदर्भ में अपना नाराजगी व्यक्त किया, जबकि तमाल वनिक के समर्थकों ने इस संदर्भ में सभी आरोपों का खंडन किया और कांग्रेस के बीच दो लोबी होने पर कांग्रेस में दरार डालने के प्रयास में जुटे रहने के आरोप विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर भी उन्होंने लगाया। तमाल वनिक के समर्थक जहां उनके समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी के कुछ कार्यकर्ता अपनी ओर से तमाल वनिक के खिलाफ भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। আমি এপিসিসি সভাপতির সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলাম, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডমিন ইনচার্জ ওনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, এবং আমাদের যে ওয়ার্কিং সভাপতি উমানন্দ দেবদাস্ত করিমগঞ্জের বিধায়ক ওনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। উনি আমাকে বললেন যে হিরুদা ফাইল তো পুরা হয়ে গেছে সোনিয়া গান্ধীর কাছে, সোনিয়া গান্ধী অ্যাপ্রুভাল দিয়ে চলে আসবে। আমরা যে ভালো কথা, সোনিয়া গান্ধী অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দেয় যাকেই দেবো, স্থায়ী সভাপতি যদি অ্যাপ্রুভাল সোনিয়া গান্ধী দিয়ে দেয় সেটা ভালো কথা। দেখা গেল 27 এপ্রিল আরেকখানা অর্ডার আসলো কি তমাল গান্ধী মনি ইনচার্জ সভাপতি। আমি জানতে চাইবো আপনাদের মাধ্যমে, আমি জানতে চাইব কমলনাথ দেবদাস মহাশয়ের কাছে, আমি জানতে চাইব অপূর্ব ভট্টাচার্য আমাদের যে এডমিন আমাদের যে দায়িত্বে আছে কাছাড়ের, ওনাকে জানতে চাইব। আপনারা যেহেতু বললেন আমাকে যে এআইসিসির সভাপতি শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী মহাশয়ের নেতৃত্বে অ্যাপ্রুভাল করে সভাপতি দেওয়া হবে, তাহলে কেন আবার অর্ডার আসলো ইনচার্জ সভাপতি? আমরা ইনচার্জ সভাপতি চাই না, আমরা চাই স্থায়ী সভাপতি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা করেছেন, তারা এইভাবে কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে চান, সেটার বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে বেড়াতে হবে। কাজে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যদিও সংবিধান মেনে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি,
করা মহাশয় আপনারা চেষ্টা করছেন কংগ্রেস দলকে শক্তিশালী করার জন্য, কিন্তু গ্রামে গ্রামে এলাকায় এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে যে 2-3 জন লোক আসাম প্রদেশ কংগ্রেসে বসে এই ধরনের ভবিষ্যৎ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, সেটাকে আমরা আমাদের করতে হবে। প্রত্যেক দলের কংগ্রেস কর্মীকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ঘটনাটাকে করতে হবে। বন্ধুগণ, আমার কথা হচ্ছে, আমি এই বয়সেও কয়েকদিনের জন্য কংগ্রেসের দায়িত্ব নিয়েছিলাম একটা সংকটপূর্ণ অবস্থায়। আমি বলেছিলাম যে নতুন একজন স্থায়ী সভাপতি দরকার হয়েছে তাড়াতাড়ি, কিন্তু আজও এই লিগের তারা জায়গা নিয়েছেন স্থায়ী সভাপতি নয়, দিল্লির কোনো অনুমোদন নেই। এইভাবে তারা একজনের পর একজন অস্থায়ী সভাপতি তৈরি করছেন এবং এটাকে বাজারজাত করছেন, কংগ্রেস পক্ষে বাণিজ্য করছেন। আগে এটা বিরুদ্ধে বলে রাখতে হবে। আমার ইতিমধ্যে যে প্রস্তাব এসছে যে আমাকে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সহসভাপতির পদ ত্যাগ করার জন্য বন্ধুগণ, সেটা সুবিধা গান্ধী মহাশয়া অনুমোদন করলে আমি আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহসভাপতি হয়েছি। डोलू चाय बागान में श्रमिकों के बीच चेक वितरण किया जिला प्रशासन तथा बागान मैनेजर सुप्रिया सिकीदार व दूसरे हस्तियों ने। इस दिन सर्कल अफसर कुमार गौरव दास व दूसरे विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में श्रमिकों के बीच चेक वितरण किया गया। लालबाग मैनागढ़ सब डिवीजन के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन तथा अर्धसामरिक बाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। डीआईजी कंकन ज्योति सैकिया के नेतृत्व में पूरे इलाके में कड़ी कार्रवाई के जरिए सनसनीखेज माहौल खड़ा कर लोगों के बीच यह चेक वितरण किया गया। सूत्र के अनुसार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन, बागान, श्रमिक कर्मचारी व सरकारी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में लोगों के बीच चेक वितरण किया गया। कुल 170 श्रमिकों के हाथों इस दिन नए तौर पर चेक प्रदान किया। प्रशासनिक कार्यकर्ताओं ने बात से दर में जानकारी देते हुए डीआईजी कंकर चक्रवर्ती ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष এটা আমাৰ নৰ্মেল প্ৰচেচিং আৰু প্লাছ হৈছে কি ইয়াত এটা কথা চলি আছে, ডিছকাশ্যন এটা চলি আছে। যিহেতু আপোনালোকে গম পায় এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ মাটিত ইয়াতে গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট হোৱাৰ কথা ওলাই আছে, আমেৰিকান ডিফেন্স এয়াৰপৰ্ট, এইটো আমাৰ চিভিল এয়াৰপৰ্ট হ'ব। তো এতিয়া সেইটো ডিছকাশ্যনত আছে, কিন্তু আমি জাষ্ট এৰিয়াটো অলপ ফেমিলিয়াৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰাই আছে, যাতে এৰিয়াটো সকলোৱে গম পায়। অলপ বাহিৰৰ ফ'ৰ্চ আহিছে, তেওঁলোকে এৰিয়াটো চাই, অফিচাৰ সেইটোকো আমি এৰিয়াটো চাবৰ কাৰণে আমি ফেমিলিয়াৰেশ্যন কৰাইছোঁ। সেইকাৰণে স্বয়ং মই আহিছোঁ, ডিআইজি চৌধুৰী আৰু আমাৰ এছ পি কাছাৰো আহিছে। আমি লগতে সেই পাৰ্টিটোৰ লগত অলপ একেলগে আমি লং ৰেঞ্জ পেট্ৰলিং আৰু ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছোঁ। কিমান চিকিউৰিটি পাৰ্চনেল আছে আজি? আছে, সেইটো চিকিউৰিটি কৈছোঁ, আমি এটা সংখ্যা এটা আছে। কিবা পাইছে নেকি ইয়াৰ বাগানৰ পৰা কিবা কিবা ধৰণৰ? এই মুহূৰ্তলৈকে একো পোৱা নাই, এই মুহূৰ্তলৈকে একো পোৱা নাই। কিন্তু মানুহখিনিকে এটা মই এপিল কৰিব খোজোঁ, তেওঁলোকে যাতে কথাবোৰ ভালকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথাটো পাতি লয়, যে কাৰোবাৰ কথাত ইনষ্টিগেশ্যনৰ কথাত যাতে তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে। ইয়াত কথাটো হৈছে কি, কোনোবাই কিবা এটা কথা ক'ব, তেওঁলোকে সেই বস্তুটো বুজি লয়, সেইটো তেওঁলোকে যাতে বুজা উচিত নহয়। কাৰণ এইটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা পাতি, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে অলৰেডি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছেও, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত আৰু কথা পাতিব পাৰিব তেওঁলোকে, সেইটো ডিছকাছ কৰি ল'ব লাগে। কিন্তু অলপমান দেখা জেগাত গৈ যায়, এতিয়া কোনোবা বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই বা বেলেগ কিছুমান মানুহে তেওঁক কিছুমানক ইনষ্টিগেট কৰিছে, ইনষ্টিগেট কৰোঁতে তেওঁলোকে এটা উল্টা কথাটো বুজি লৈছে বস্তু, সেইটো যাতে নহয়, সেইটো কথা মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুদি মই জনাব বিচাৰিছোঁ। करीमगंज जिले के पथारखंडी उत्तर गोपालपुर गांव में निर्माण मिनी पीएचई के निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। सूत्र के अनुसार 98,39,337 रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस पीएचई के निर्माण कार्य में विधायक के भाई द्वारा आर्थिक गबन किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने विधायक किशनदू पाल के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। उनकी चुप्पी साधे रहने पर तथा मौन भूमिका को देखकर एक बार फिर से करीमगंज क्षेत्र में पथारखंडी विधानसभा केंद्र में परिवार तंत्र कायम करने का लोग आरोप लगा रहे हैं। তারা ধান কর্মী হল ধান কর্মী না ডিপার্টমেন্ট কর্মী আপত্তি তারা হয় না স্যারের ওটা এরকম হইতো আমরা গাইডলাইন আছে কিন্তু আমরা আপত্তি করছি কিন্তু এই যে বিড়ম্বনা করতে তার দুঃখিত আমরা স্যারের দূর দিয়ে তারা হয় তারা তাদের জিজ্ঞাসা না জানি না আমরা জানি একটা আমি তারা করছে কাজ গতিকে আপনারা কাছে এটা আমরা আবেদন যে কি পদ্ধতি চললে আমরা সুষ্ঠুভাবে কাজ হয় এটা আমরা যুক্তি দিব আর আমরা চেষ্টা করবো যে এটা সুযোগ পারি কিনা আমরা যেরকম এমএলএ পাইছি না এমএলএ কোন দোষ নাই কিন্তু ওখান তো দেখে এমএলএ দোষ না আগে তারা এমএলএ দোষ করছে না কেন করছেন তার তো দোষ নাই কেন করলে আমি জানি না আপনার এখানে আপত্তি করলে না বুঝছি না আপনারা সব বুদ্ধি দিবা সব যুক্তি দেওয়া যাচ্ছে আমরা ওটা শান্তভাবে এটা করে এবং টাকা দেওয়া যাতে উৎসব শান্তিতে হয়তো দল পাই দলে লাগে সমস্যা তো আমরা দিয়ে দিয়েছি আমরা ধন্যবাদ আর এটা আমরা ধন্যবাদ জীবন আর লাগে না কিছু আমরা
এমএলএ আমরা মনপুত এমএলএ, কিন্তু এমএলএ দূর দিয়ে তার আমরা বিড়ম্বনা করতে, ওটাই আমরা আবেদন আপনার কাছে। আমার নাম চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য, আমার বাসিন্দা। এমএলএ আমার শুনে এমএলএ আমার খুব মনপুত টানি, আমার টাইম মনপুত গোপালপুর স্কিম আছিল গোপালপুর। असम राज्य के केंद्रीय गृह परिक्रमा व समवाय विभाग के मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा 9 मई सोमवार को मानकाचार भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान अवैध व्यापारों के साथ साथ कई और पहलुओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल किया। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में BOP 45 डिवीजन के कार्यकर्ताओं के बटालियन के मौजूदगी में इस दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दक्षिण सालमरा इलाके के कई क्षेत्र का भी उन्होंने इस दिन परिदर्शन किया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था अपना जाने के लिए BOP के BF जवानों से इस दिन उन्होंने अपील भी की। आप लोग इधर आ जाइए। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का 162वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन सहित विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन कार्यकर्ताओं को उद्योग से विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिकृति पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात इंडिया क्लब स्थित विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रतिमूर्ति पर भी माल्यार्पण कर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सम्मिलित सांस्कृतिक मंच, आर्य संस्कृति बोधनी समिति तथा कई और संगठन के उद्योग से भी रविन्द्र जयंती विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। इधर बराक घाटी के हर एक विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं के उद्योग से भी बच्चों को लेकर विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की 162वां जन्मतिथि पालन करने की जानकारी मिली है। कला संस्कृति के इस अवसर पर बच्चों के बीच उत्साह की माहौल देखने को मिली। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवनादर्श पर भी शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों को विस्तारित तौर पर जागरूक किया। सिलचर मेरपुर क्षेत्र में स्थित सरला बिरला ज्ञान ज्योति विद्यालय में पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का 162वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम के पहले चरण में एक भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। शहर के कई क्षेत्र का परिक्रमा कर यह शोभा यात्रा संपन्न हुआ। इसी दौरान विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। बाद में स्कूल में आयोजित एक वर्णनाट्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूल के अध्यक्ष राम मोहन पाल ने अनुष्ठानिक तौर पर प्रदीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का सूचना किया। तत्पश्चात कई नन्हे कलाकार तथा छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर कार्यक्रम को चार चांद लगाया और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रति अपना श्रद्धांजलि भी अर्पण किए। गौरतलब है कि विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की 162वां जन्मतिथि को केंद्रित कर सिलचर मेहरपुर सरला विद्या ज्ञान ज्योति विद्यालय में छात्र छात्रा अभिभावक शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच काफी उत्साह का माहौल इस दिन देखने को मिला।
समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati. The only Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati. The only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টিকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में। आने वाले 13 मई से 15 मई तक सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर स्टेडियम में दूसरा सुनील कुमार दत्त मंजूश्री दत्त स्मृति इंटर स्कूल ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू किया जा रहा है। 50वीं विवाह वर्षगांठ के अवसर पर सुनील कुमार दत्त व मंजूश्री दत्त के उद्योग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उनके स्मरण में यह कार्यक्रम जिला क्रीड़ा संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से यह कार्यक्रम चलाया नहीं गया था। सूत्र अनुसार इस बैडमिंटन प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल है और आयोजक, कार्यकर्ता तथा जिला क्रीड़ा संस्थान के सदस्यों ने संदर्भ में संवाददाता सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा किए। আমরা এই প্রতিযোগিতা শুরু করব ইতিমধ্যে আমাদের সভাপতি এবং সচিব আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং পরবর্তী 15 তারিখে সন্ধ্যেবেলা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের কথাও ওনারা আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমি শুধু এটুকু আপনাদের কাছে জানান দিতে চাই যে আমরা এই প্রতিযোগিতাকে সার্থক করে তোলার জন্য বিভিন্ন বিভাগ রেখেছি, যার মধ্যে রয়েছে ক্লাস 2 থেকে 4 বয়েজ অ্যান্ড গার্লস সিঙ্গেল, যার প্রবেশ শুল্কটা রয়েছে 60 টাকা 60 রুপিস। ক্লাস 5 থেকে 7 ক্যাটাগরিতে যারা খেলবে তাদের জন্য আমরা 60 টাকায় রেখেছি। ক্লাস 8 থেকে 10 যারা খেলবে তাদের জন্য 60 টাকা রেখেছি এবং ক্লাস 5 থেকে 10 বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ডাবলস আমরা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। সেখানে প্রবেশ শুল্কটা থাকছে 100 টাকা। এখানে একটা কথা বলে রাখছি, ডাবলসে আমাদের যে কোনো স্কুলের যে কোনো দুটো স্কুলেরও প্লেয়াররা একসঙ্গে জুটি বেঁধে খেলতে পারবে। ক্লাস 5-এর বাচ্চা ক্লাস 10-এর বাচ্চাকে পার্টনার নিয়ে এই প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং আমাদের সচিব আপনাদেরকে ইতিমধ্যে জানান দিয়েছেন যে জেলার প্রত্যেকটা স্কুল যাতে এই প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে সেই দিকে আমরা দৃষ্টি রেখে চলেছি এবং আমরা আমাদের মতো করে বিভিন্ন স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ওনারা খুব ভালোভাবে সাড়া দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের নাম নথিভুক্ত কাজ শুরু হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত অনেক খেলোয়াড়ের নাম নথিভুক্ত হয়ে গেছে। আশা করছি 12 তারিখ সন্ধ্যা 7টার মধ্যে আমরা প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নাম পেয়ে যাব এবং সন্ধ্যেবেলা 12 তারিখ সন্ধ্যা 7টায় নাম এন্ট্রির জায়গাটা আমরা ক্লোজ করে দেব এবং ওই দিনই আমরা প্রতিযোগিতার পিকচার তৈরি করব। যে পিকচার তৈরি করার দায়িত্বে রয়েছেন আমাদের জেলা ক্রীড়া সংস্থা এজিএস আদার্স স্পোর্টস শ্রদ্ধেয় অজয় চক্রবর্তী মহাশয়, তার নেতৃত্বে আমাদের এই প্রতিযোগিতার পিকচারটা তৈরি হবে এবং খেলার দিন অর্থাৎ 13 তারিখ সকালবেলায় আমরা পিকচারটা ডিসপ্লে করে দেব। খেলা শুরু হওয়ার মিনিমাম 4 থেকে 5 ঘন্টা আগে আমরা নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেব। প্রত্যেক খেলোয়াড়রা নিজেদের পিকচারগুলো দেখতে পাবেন এবং আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের অনুরোধ, দিবসের দিনগুলোতে যেভাবে আপনাদের মাধ্যমে আমাদের খেলাধুলার প্রচার হয়েছিল জেলা জুড়ে, জেলার বাইরে, ঠিক এভাবে এবারও আপনারা সেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের প্রতিযোগিতাকে সুন্দর সার্থক করে তুলবেন এই প্রত্যাশা রেখেই আমি আপাতত আমার কথা এখানে শেষ করছি। প্রয়োজন বোধে আবার যদি কিছু থাকে আমি উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আজকে আমরা আপনাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা আমাদের সুনীল কুমার দত্ত এবং মঞ্জুশ্রী দত্ত মেমোরিয়াল ইন্টার স্কুল ওপেন ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ 2022-2023 এই টুর্নামেন্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য আমাদের সেটা আগেও হয়েছিল। গত বছর করোনার জন্য এটা আমরা করতে পারি না, স্কুল বন্ধ থাকার জন্য। যাই হোক, আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে এই সুনীল কুমার দত্ত এবং মঞ্জুশ্রী দত্ত মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল ওপেন ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ স্পন্সরের পক্ষ থেকে শ্রী শৈবাল দত্ত, তিনি আমাদের। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में पहली बार अजीत कुमार बख्शी स्मृति ट्रॉफी और प्राइज मानी इंटर बोर्डाक नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू किया गया है। सिलचर के सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम में रविवार को उद्घाटनी मैच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लखीमपुर दल करीमगंज दल को हराया। बाद में ये प्रतियोगिता जोनों पर चलने की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार बच्चों को नए तौर पे फुटबॉल के साथ जुड़े रखने के साथ साथ बेहतरीन खिलाड़ी बाहर निकाल कर लाने के प्रयास में यह प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है।
पहला अजित कुमार बख्शी स्मृति ट्रॉफी और प्राइज मनी इंटर ब्लॉक नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर आयोजक कार्यकर्ता तथा जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह व उमंग की माहौल देखने को मिला। रविवार को शाम करीब 5 बजे सिलचर कालीन राष्ट्रीय राजमार्ग के कुरकुड़ी क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार मारे गए युवक का नाम अजीत देव बताया जा रहा है, जिसका उम्र 45 साल कहा गया है। अपने स्कूटी में पत्नी को लेकर जाने के दौरान पीछे से आ रहे एक ऑयल टैंकर गाड़ी ने उन्हें धक्का लगाया, जिसके चलते अजीत बीच सड़क पर जा गिरे और ट्रक का पहिया उनके सर के ऊपर से गुजर गया, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई और उनकी पत्नी संयुक्ता देवी के हालात नाजुक बताया जा रहा है। लोगों ने उन्हें सड़क हादसे से बरामद कर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अजीत दास अपने AS 11 AP 4169 नंबर के स्कूटी के साथ अपनी पत्नी को लेकर हैलाकांदी से वापस घर जा रहे थे, तो इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसके चलते पुलिस प्रशासन स्कूटी व गैस टैंकर को अपनी हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई पर जुट गई है। ঠিক আছে রাজীবের ফোন নাম্বার আছে আছে আমার কাছে আছে আমি রাজীবকে কই দিই হ্যাঁ এখন এটা আমরা তরফ থেকে প্রসেসিং হইতে এটা কিছু
এখানে ডিলে হইতো না, এটা তো আমি আপনারা কথা দিলাম। কথাটা হলো এখান থেকে আমরা প্রসেস করে পাঠাতে ডিসপুট থেকে টাকা লাগে না, আমরা তো সার্কুলেশনের কোনো অ্যাকাউন্ট থাকে আপনিও জানেন ভালো করে। আমরা এখান থেকে পাঠানি হইব, আপনারা যদি চান ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ থেকে যাতে তৎকালীনভাবে গুয়াহাটি পাঠান, এটা তো আপনারা আমি দিলাম, এই সপ্তাহের ভিতরে আমরা পাঠিয়ে দিব, আপনারা দরকার পড়লে একটা কপি আপনারা দিয়ে দিতে পারেন। লোকাল পাটোয়ারি যে আছে এই একটা ডিমান্ড আমরা কাছে, যেহেতু গাড়িটা ধরা গেছে না, গাড়িটা যাতে গাড়িটা আইডেন্টিফাই করা হয়, এখানে বিভিন্ন জায়গাতে সিসিটিভি আছে, সিসিটিভির মাধ্যমে গাড়িটা আইডেন্টিফাই করা হোক, করিয়া অতি সত্ত্বর গাড়িটা ধরা হোক। আর এটার উপর একটা কথা আমি বলতে চাই, এটা যদি পিডব্লিউ রোজা হয়, আপনারা পিডব্লিউ রোড এনএইচের মধ্যে নাই তো স্যার, পিডব্লিউ রোড এটা এনএইচের মধ্যে পড়ে না, এটা আমরা পিডব্লিউ রোড যেটা আছে এখানে এই ডিপার্টমেন্টের কন্ট্রাক্টর যে আমার এই বাইরে কোনো কন্ট্রাক্টর, এই কন্ট্রাক্টরে কাজ করছে। আমি আপনার কাছে পাবলিকের কাছে আমি এটা রিকোয়েস্ট করব যে বুধবার আমি আইতে চাই দিনের বেলা। দেখুন রাত্রে বেলা আইলে ফটো স্পষ্ট হইতো না, দিনের বেলা আইয়া পাবলিকের সঙ্গে আমরা গিয়া সমস্ত যেখান থেকে যেখানে আপনারা কইছেন যে রাস্তাটা ভাঙা আছে সমস্ত জায়গাতে গিয়া আমি নিজে ফটো উঠবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর ডিসি ম্যাডামরে আমি নিজে করব, কারণ এটা এখন ডিপার্টমেন্টে কইয়া যেহেতু ডিপার্টমেন্টের ম্যাডাম ঠিক আছে, আপনি যদি এই ইনিশিয়েটিভটা নেন, এখন কাটিগড়ার গার্জেন আপনি এখন দেখুন বুধবারে আমি কারে ফোন আপনারা নম্বর নিতে পারেন, নাম্বার আপনার নাম্বার 9435 আমরা এখন কাম করার পরে 8005 ধুড়িলি বহুত তারা এখন কাম করার না পড়ক না তারা কাজ করো। আমি আপনার একটা মিস কল দিলাম, আমার নাম্বারটা আপনার কাছে আছে না জানি না, আমি আপনার নেটওয়ার্কের বাইরে আছে 700 270 374 এটা আমার মূল আপনার সঙ্গে তো কথা হয়েছে, আপনার নাম এনামুল হক না? ঠিক আছে, তো আপনি কি থাকবেন? ঠিক আছে। আর আমি তাহলে কারণ দিনের বেলা আইলে বেশি ভালো হয়, বুধবারে আমি আইব। হ্যাঁ, বুধবারে আইলে যে প্রাইস থেকে যেখানে পাটওয়ারি নিয়ে আমরা সব জায়গাতে প্রাইস বাই প্রাইস আমরা ইয়ে করতে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। যতটুকু হাতে আছে আমি এটা কথা দিলাম। ঠিক আছে, এখন যেটা দুর্ভাগ্য হয়েছে এখানে তো কিছু আমরা করার নাই, বাদ বাকি যেটা আমার আপোনালোকে বিহাৰা আপুনি চাব গাড়ীটো হেৰি কৰিব, টেংকাৰটো আপোনালোকে চিনি পাইছে, আপুনি চাব আৰু যিমান সোনকালে পাৰে এইটো হেৰি ৰিপৰ্ট কৰিব। शिलचर के मेहरपुर क्षेत्र में स्थित ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर का 162वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिका, स्कूल के छात्र छात्रा, अभिभावकों की मौजूदगी में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण कर उन्हें श्रद्धा ज्ञापन किया गया। अपने वक्तव्य में शिक्षक शिक्षिका तथा स्कूल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवनादर्श, उनकी रचना, उनकी साहित्य संभार के विभिन्न पहलुओं के बारे में आने वाले प्रजन्म को तथा बच्चों को विस्तारित जानकारी भी प्रदान किए। कार्यक्रम में नन्हे कलाकारों ने कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। আমরা
সদস্যদের মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कई दफा मांगों को लेकर कछार जिला प्रशासन तथा नगर पालिका के समक्ष स्मारक लिपि प्रदान किया। पथ व्यवसायी संस्था के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया मांग। राज्य कांग्रेस कमेटी के ऊपर अनैतिक कार्यकलाप का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय में व्यक्त किया गया नाराजगी। लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। डुलू मैनागर क्षेत्र में हवाई अड्डा निर्माण हेतु श्रमिकों के बीच वितरण किया गया चेक। उपस्थित रहे पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्तागण। पतारघंटी क्षेत्र में जल प्रकल्प निर्माण के क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जा रही है घोटाले। विधायक की भाई की जुटे रहने का आरोप लगाया आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। असम राज्य के मानकाचार क्षेत्र में अमित शाह व असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने सीमांतवर्ती क्षेत्र का किया दौरा। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में की जा रही है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।